Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Mungu akutangulie. Jacques alobike me Yakobo anasema tangu mutayeko tala yo wakati mtu anapoangalia azana zala eko na njala azana bezoalia anahitaji kulia bo partager te amukaburiane kile kyakula. En quoi la foi na yo ezanesika Yusema imani yako iku naishi. Ozona na madame Amina. Et pas batu mususu Batu bingine kobwaka biloko na full biloko kolia ndeza honneur kutupa byakula kuyalala njo ile asema no bana muyua mezana balio kokolinga pe okende servir batu mususu baozanga kuko fasi ile utoto napenda kwenda kupatia batu byakula fasha batu. Komona ka ba parents teo batu bazasoki wapi soki wapi batu benekalaka wapi hapa partout ba shege bazana yote bale mubarabara ba shege beko wako partout fashi yote ba pauvre bazali wa maskini weko wako partout atana New York ata wapi kwenye ba kule pauvre wa baza maskini weko wako partout fashi yote baza beko ba ope bazola na mituka bale be nalala mwa miotoka azange sika kolala anashina fasha kula baza beko wako partout fashi baza mais yo poza kuna na wako kule metango ozozwa eloko wakati unapokea kintu mais c'est pas l'ensemble na mususu wana pamoja na mwingine. C'est ça la vie de Dieu. Ndio ile maisha ya Mungu. Est-ce que cela nangama unaifuata vizuri? Il faut faire très attention. Napasha kwa angi sana. Et awa watozotala hapa tuko naona na Exode katika Kutoka chapitre 27 topesa ile deja yango 27 chapitre 28 verset 17 28 awa tomonaki pale tuliona que ya kusema na verset 17 na 18 17 na 8 tomonaki que tuliona kusema 4e pierre liwe ya 7 eza ya safira ilikuwa ya safira. Ça va? Amina. Yango nde tozwaki awa ndio tulibeba hapa. Or 4e pierre oyo ikweli jiwe ili ya ine eza nde mwana ya mine ya Jacob, ni mtoto wa ine wa Yakobo. La Genèse 30 Mwanzo 13 aujourd'hui à partir ya verset 5 na 6 5 na 6 Bila devint enceinte. Bila achukua mimba. Et enfantant un fils à Jacob. Akazalia Yakobo mtoto. Jour musuto kolobela sur ba femme à Jacob. Siku yetu tutasema ba bibi ba Yakobo. Na ba servante na bango. Na bijakazi yabi. Pa chaque femme azaki na servante ou apesa ke pa Jacob. Kwani bibi wote alikuwa na kijakazi la likaburia Yakobo. Donc cette femme là elle comme esclave hein. Ule ni kijakazi. Hein? Ule mwanamke c'est dans l'esclavagisme que les saphirs azoya ko se manifester. Ni butumwa mbule safire nena rioneshi. Donc ezalaki bila ilikuwa bila nde abimisi Dan. Ndio anatosha Dan. Est-ce que vous avez malam? Et verset 6 il y a Genèse 30 et le bi. Sita inasema donc tant que dans l'esclavagisme wakati tunasema mubufungwa au mubutumwa tina voulu ni sacrifice ni holocauste au kupende ile sadaka ya pamoto au ya sadaka ya kila siku nanifanya mwili. Oh Dieu,
Mungu, je viens mimi nakuya. dans les rouleaux. Il est Mukitabu question de moi. iko njuu yangu. Il est venu comme un esclave. Anakuwa tu sa Na mutumwa service, il y a la servante Bila. mukazi ya kijakazi bila, Mais l'œuvre d'Anne fait ça la lakini manifeste. kazi ya Dan inapasha onekanike. Est-ce que besoin d'en avoir? Tunafatana vizuri. Yango le verset 6 c'est Zoloba. Ndio mstari 6 nasema. Na Genèse 30, Rachel dit, Rachel Dieu akasema, m'a rendu justice. Mungu ananitilia haki, Il a entendu ma voix akasikia sauti yangu, et il m'a donné un fils. na nikabra mtoto Cela mwanaume. veut dire, Ni kusema tangu Dan azoya, wakati Dan iko c'est nakuya, que les gens qui étaient coupables, batu bale balikuwa ba makosa bakomi justifiés. banatilio haki. C'est ce que tu nous tambola. Ndio tunafika kutembea vile. C'est ça notre enseignement. Ndio Même. mafundisho yetu sasa. Vraiment Bible. Biblia Bible za tellement kitoko. iko murembo. Yaona lobaka zwano nyonso metikelanga la parole. Beba yote mabitabu me acha tu neno. La parole. Neno ya Mungu. Yango nde nyonso. Njo yote. Yebisaka nzambe garde ngai. Unichunge. Ke motema na ngai ata ezue bomengo alolenge nini. Ya kusema yangu hata inapata Ebosa furaha na au yote. utawala ya inamuna gani me ishi kusabu. Ebosa na yote. Ishi kusabu. Parce que monene ya nzambe. Kwani ukubwa wa Mungu Eleki nyonso tokokoma. inapita biote hivi. Nyos. Hivi yote tuko naona. Nyonso tozomona eza vanité de vanité. Bitu bitupu. Poursuit divin. Biote ni kwa ni mvumbi. David azakosambela mpona motema na loba motema nanga n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Asema no roho yangu shisabu matendo njema ya Bwana. N'oublie pas la bonté de l'Éternel. Ushisamu wema wa Bwana. C'est lui qui priait ainsi. Unaanza kwamba hivi. Il était tout un roi. Alikuwa mfalme. Azaki na abondance. Alikuwa utele. Azalaki na bozunion se Alikuwa na vyote bila Mais il dit que Seigneur, Merci Bwana. gardez nga jusqu'à blanche vieillesse na ngai. Unilinde ti na kubuze bwangu. Donc ko vivre tina suka ya vie na yo. Kuishi tina kumuisha Et maisha. que o garder la foi. Na unachunga imani. Non, c'est une joie. Ni furaha. Et c'est une joie. Ni furaha. Ba mususu bakotika biso liboso. Bingine batatuacha huko kumbele. Tokoma na bifurcation. Tutakuwa na Bifurcation. tutakuwa kwa mapanda njia. Tu avancer, tu fais tout le frère na passer. Kembo alléluia. Kembo alléluia. Uzana na Yahweh. Mungu asifiwe. Mais là tokona bifurcation. Tunafika pa mapanda njia. Bifurcation na yezani. Mapanda njia yake nini? Moi si mupagano. Asema mwanamke mpagano. Atala lobi ngana sepelaka vraiment ko bala kaka étudiante. Mimi napenda paka mwanafunzi. Donc ngana nikabenga une fille très sage. Mwanamke wa hekima wa Très akili. intelligent. Eko napika Wazolo ba kimbombo. France. Eko na totola kimbombo. Oyazo manyola Ule anglais. ena sema Tala na ba critère frère. Angalia mipango ya nduku. Oyebi kolata concordance. Ule kama na voile hapa bantu na sana. Soka lati jaune, jaune. Kama na voile hapa. Soka lati noir, noir. Akivale tu ya moshi. Soka lati rouge, Akivale rouge. tu rouge ni rouge. Ndalobi ke yende na ingika. Jo banamuke bele ma Ataza na nzambe te. Ngana kobongola e. Mie tafata amini. Vraiment. Ni kweli. Yonde nzambe mokeli Wewe likolo Mungu. pese. Yonde Wewe mokeli likolo pese. wenyewe unaumba mbingu na dunia. Utakuwa kumwaminifu. Okozo kobongola mutu. Unageuza moyo wa mtu. Tala. Zala na tribulation mususu mekoza na tribulation mwasi na ndako te. Kuya na vita ya inji, me ya mwanamke hapana. Wana nazo ebiso. Ile tu bala jo Koza na mahubiri. tribulation mwasi te. Jo sema Soki tatizo mwasi ya hivi inji. makambo Tatizo nzambe ya te. nyumba. Kama mwanamke ashe mambo ya nyumba ya Mungu. Na ebisi yoke. Nakwambia sasa. Okobanda koluka batresa kotambola me erezo avance. Wewe. Il faut que na kolala. Kazi inaisha 16. Mais unaweza kutafuta manjia pour Oyebike nyumba vendeze. nazalaki koseka. Unaweza kucheka. Metango komika na porte Unafika alipom. mulango. Sura ina changer. Vraiment. Unaweza kuingia Oyo hapa. vraiment koyi batelanga vraiment. Injo bujito yo sema Kosakana kana vite. hapana kucheza na maisha. Kosakana kana vite. Hapana kucheza na maisha. Le monde à liboso ekufaki à cause de mariage. Dunia kwanza ilikufa juu ya ndoa. Nathan Owe. Wakati ya Les Noa. fils des hommes Batu ba virent que les filles des hommes, les fils de Dieu, batu ba Mungu. virent que les filles des hommes étaient devenues très Banaweza belles. batoto ya bantu Basatache. barembo baenda kuambatana nabo. Dieu détruit le monde. Mungu akabomona Il y a Sodome. ya C'est à Sodom. cause de mariage. Ni juu ya ndoa.
les hommes se marient entre eux. banaume banaanza kuolewana bo Yango wenyewe. moni tango bapusana ki na Ndio ndako wakati lot. wanachofea mnyumba lot. Balobi bimiseri biso bana mibalo bakoti wana. Bale banaume banatoka Koto yebana na bango nzoto. bakwe babibi yetu. C'était leur vie. Ilikuwa maisha yabo. À cause du mariage. Juu ya ndoa. Dieu a détruit. Mungu akabomona. Ne blague pas avec le mariage. Beba ange na ndoa. Israël atamboli na désert. Israeli anatembea katika Aye jangwa. kokutana na l'affaire de Péor. Anakuta Affaire de Péor. Na temps Balaam. wakati ya Balaam. Na nombre 24 na nombre 25. Katika Hesabu 34. Cosbi na Zimiri. Kosbi na Bizri. Akeya azui mwasi ya ba Moabite. Anabeba mwanamke wa Moabite. Moabite. Tozaka batu. Asema Shibota. Aye kokota na ye na ndaku na ye. Aenda kuingia mnyumba yake. Final andi bango. Mwisho. Fine vraiment un bon frère. Jose mupendo fine. Alingaka te suire kota na. Ashipeleke buchafu buingie. Alandi mwa batu wana. Aningia bale bantu anabafuata. Atupi bango bupanga. Anabalunguza. Nzamba sepeli ne. Mungu anamfurahia. Oseri malamu nengo Basi unafanya hivyo unabaua. Unabaua unafanya. C'est qui faux mariage. Alikuwa ndoa ya upumbafu ina mzuri. Faites attention. Beba ange. La Bible déclare Biblia inatangaza Salomon a servi le Seigneur. Salomon alitumikia Mais Bwana. Salomon a péché kana péché mo. Alitenda dhambi. Wewe bange Salomon a péché ka péché mo kwa. Alitenda dhambi moja. Wewe bango. Munaiwaka. Nalingaka kaka yoyebo. Mimi napenda paka wewe. C'est ça rôle ministère. Njo kazi ya huduma. Ministère le baka je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Huduma inasema mishi penaka muikale bila kuyua. Nombre chapitre 13. Hesabu 13. Verset 25 na 26. 25. Yoka soko bali deja mabe. Kama unaoa mubaya. Yeba kaka ke. Uyua kusema. Obebisi libota. Unaarbisha. Omoni so itozalia. Amen. Bila ndio soko bali mabe. Kama unazala mbaya, unaoa mbaya. Omemeli biso bapaye nao. Unatuleta bapagano hapa. Na bana bakobota. Na wale batazarika. Bako bana koyebusa bango langi ya mboka na bango. Batazo bafundisha lugha ya. Donc lolenge na bango ya mateya. Ni kusema mahubiri yao. Boko bakisa bapaye boni na église. Unayesema bapagano watakuwa ngapi? Boko bakisa molili trop. Ngiza itongezeka yulu ya ngiza. Ba mariage ndenge ne bakisa ka milili. Mandoa ya vile. Ngiza tu. Ningiza. Ozoma. Amina. To bazo kotseka milili. Muningisa ba mangiza. Verset 25. Je leur fis yoka balobi ba partir verset 23. Tuanzie 13. À cette même époque. Kwa ile kipindi Nazana nombre chapitre Néhémie 12. Néhémie 12. Néhémie 13. Néhémie 13 à partir verset 23. À cette même époque. Kwa ile kipindi j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiens, Ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien. Wa kipindi kya batoto ya bana sema maruga ya kigeni. Omoni bana baibaki hébreu. Batoto bawete ke Ibrania. Et ne savaient pas parler l'hébreu. Omoni déjà danger yango. Parce que l'hébreu c'est l'évangile éternel. C'est la bonne parole. Yango komona banda kuona ndengo wana. Ndoto na manyumba ya vile. Bana bakokola. Batoto batakomea. Mais bazo kusabana ndeko. Mama ndazo kinosomba biloko na wenzi. Mama ndio anakuza bintu msoko. Mwana za muke. Mtoto kiloko. Azo kolisa yena ba petit jipet. Ana bakomesha na tumajibi tu atu. Donc susi na elobike mwana nanga tanga kokola. Mtoto wangu wakati atakomea. Atambola ka tabolumbu. Yeye atabu. Totanga osala bashawana. Wakati anamuuzia. Donc susi na vraiment. Nia yake. Donc tana osombele moi jipet. Bila anamuuzia ka jibu. Yolo mwana nanga tanga kokola ka. Wakati utakomea. Asepela tambola ka tabolumbu na nzela. Katosha wanzo bakia paka munchi balaba. Parce que Bible lobi instruit l'enfant tanga zana no muke. Fundisha mtoto wakati kama mtoto kiloko. Tanga kokola. Wakati atakomea. Ako se détourner te. Ashita enda kinyume mais quelle instruction bano pese tanga sana no muke? Mafundisho kanino mpatia wakati mtoto kiloko. C'est ça qu'il faut comprendre. Ndio napasha kuyua. Yango moni les enfants ne savaient pas l'hébreu. Ndio bana batoto bakuye ruga ya Kiebrania. Donc okomona na bandaku mususu o sentir boyeke. Unaona manyumba ngine unangara kusema. Bana. Batoto. Kosambela nzambe zaka soba église. Kuomba, ndio kuomba paka bana. Awa na église en tout cas bino ne sobosa basantu. Bota hapa ni matakatifu. Nani angazo finga? Nani anaanza anachambula hapa? Nani? Mtu nusu musantu. Watakatifu kwa watakatifu. Ozomona eh? Amina. Mendeza nde na ndaku pe siko tanga kawana. Rendez-vous ni kumanyumba kwa. Place otambola kawana. Nenda kutembea. Ndio koyeba na zanani. Awa te. Hapa kuna ndio komiyeba ke na zala kanani. Kula senjo mini kalaka nani. Awa te.
ndingo tambola kawana kule unatembea ba place ole kule kawana unapita ndo komieba Njoto ya anga vraiment zoba mie ndo pona zobosa na ke kwani mimi nasema kusema mutu afutaka amonaka le kerelere anaonaka mndani anatambuaka ndani atana ya roho presenter apparence nini hata anaonesha hali gani mais azomona ngane na za naona vile niko wana miloba vraiment zoba vraiment pumbafu vile niko hivi. Les enfants ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux. Et je les fis jurer au nom de Dieu. En disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères la traînèrent aussi dans les péchés. Voilà. Les péchés de Salomon. Donc c'est que il faut faire très très attention. L'affaire de Péro aussi, cette situation s'était passée. Donc il faut nayo keba makasi. Excusez. C'est que tozotala par la grâce de Dieu. Na kati ya kotalisa na biso. Tomoni d'abord. Que tangu dana ye. Wakati dana la kuyo. Rachel déclare réellement. Rachel anasema kwa wazi. Dieu m'a rendu justice. Mungu ananitilia waki. Mene tindi biso d'abord. Sasa natutuma. Total la Exode 24. Tuende tukangare kutoka 24. Awa nazotanga eloko moko. Hapa niko nasoma kitu kimoja. Pona tolobela erin na safiri. Ile tutasemea shaba na safira. En tout cas na semaine na zwaka yote. Tunasemea pasi. Tikana loba. Wewe mkatikati ya juma nalofaka. Exode 24. Kutoka 24. Awa en Exode 24, Nabani na verset 3, Moïse vint rapporter au verset 3, na verset 11. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Awa Exode 24. Le peuple entier, dans verset 3. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Simbanga au malam. Amen. Verset oyo ezalaka pona nini? Donc verset oyo en réalité le verset oyo ezalaka uniquement pona kotalisa que Dieu a fait tous les peuples les sacrificateurs. C'est ce que le Seigneur nous saisir. Amen. Est-ce que vous avez un malam? Amen. Le verset 5. Il y a Exode 24. Omoni abengaki tous les jeunes. Donc il y a des tribus. Ils ont sacrifié ces jours-là. Donc
Batribunio c'est comme qui ba sacrificateur. Donc sema makabila yote ilikuya bakuani. Donc ezalaka elilingi ya mosala o Yesu yaki kosala. Picha ya kazi Yesu alikuwa kufanya. Pona kokomisa biso nyonso royaume des sacrificateurs. Kufanya ufalme wa bakuani. Ozona na malamu? Amina. Mene sengeli neo simba. Sasa inapasha ubambi. Banyama oyo bazoboma wana. Bale banyama beko na uwa. Batalisaka tout simplement nyama moko oyo eza le Seigneur Jésus Christ. Nyama tu moyo ile ku Bwana Yesu Kristo. Batalisaka nyama oyo ezokufa na ndako ya ba Israelite na lera ya Pâques. Na banaonyesha ile nyama ilikufa katika nyumba ya watu wa Israeli wakati ya Pasaka. Donc nyama wana ezokufa na ndako ya ba Israelite. Ule nyama ilikufa katika nyumba ya watu wa Israeli. Ememaka liwa ya premier né. Inabebaka kifu kya muzaliwa wa kwanza. Donc nelobeli mususu. Kusema kwingine. Ezali jugé. Inahukumiwa. Est-ce que vous avez nanga malamu? Amina. À la place ya premier né. Fasi ya muzaliwa wa kwanza. Nde premier né na kati ya ndako ya ba Israelite aza justifié. Jua muzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Israeli anatiliwa. Donc barandre justice. Bana mutilia haki. Yangonde na ndako ya ba Israelite. Donc katika nyumba ya Waisraeli. Premier né azalaki kokufa te. Muzaliwa wa kwanza shikwanze. Donc premier né muzaliwa wa kwanza azalaki rendu juste. Bana mutilia uhaki. Na nzele ya liwa ya nyo akufaki na ndako na bango. Mbele ya mwana kondoo alikufia ndani ya nyumba yake. Anyo wana nde apesi ye justice. Ile mwana kondoo ndio anamutilia buhaki. Donc anyo wana en réalité asa comme saphir. Ile mwana kondoo ile iko tu sa vile safira. Ozona na malamu? Amina. Anyo wana azape lokola Dan. Mwana kondoo ile ko pia sa vile Dan. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Pourquoi alors? Juu ya nini? Na kati ya temps oyo nzamba azosala sacrifice. Kwa ile kipindi Bwana eko nafanya sacrifice. Oyo pe tolobaki lolenge babrilaki la maison. Ile vile barilunguza pia nyumba. Donc le jugement ekweyaki likolo la maison. Ni kusema mahukumu iliangukia nyumba. Parce que Dieu juge par le feu. Kwani Mungu anataka ana hukumu kupitia moto. Donc c'est Jésus Christ nazalaki juger na place na biso nyonso. Ni Yesu Kristo ndio alihukumiwa pa fasi ya shimo. Ndenge balobi le châtiment qui nous donne la paix. Basema piko na tukabla salama. Est tombé sur lui. Ilimangukia yeye. Yango esengelaki ba brûler la maison. Inapasha balunguze nyumba. Donc un jugement. Ile kuhukumiwa. Est-ce que aussi manga malam? Amina. Donc yende sengela apporter ango. Inapasha ibebe. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini napitikana? Na komi na verset 6. Tunakuwa musura ya 6. Il y a Exode 24. Ya Kutoka 14. Moïse prit la moitié du sang. Musa kabeba kipande ya damu. Qu'il mit dans le bassin. Akaeka ndani ya beseni. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Akamwanga kipande kingine pa mazabao. Il prit les livres de l'alliance. Akabeba kitabu kia agano. Et les lit en présence du peuple. Na akakisoma mbele ya mataifa. Il dit, akasema, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tutafanya yote wa milele anasema. Et nous obéirons. Na tutatii. Moïse prit le sang. Musa kabeba damu. Et il est répandu sur les peuples. Na akamwangia mataifa. En disant, mukusema, voici le sang de l'alliance. Mwone damu ya agano. Que l'Éternel a fait avec vous. Ile Mungu anabamba pamoja na mwe. Selon toutes ses paroles. Kufatana na masemo yake. Or maloba oyo Jésus alobaka ngona Matthieu 26. Ikwe hii masemo Yesu alisema katika Mathayo. Kama tombola kikupi ya vin. Wakati alibeba kikombe. Alobaki voici le sang de l'alliance. Anasema no mwone damu ya agano. Est-ce que vous avez malamu? Ah. Donc oyo ezaki neti ombre ya action na yo. Ilikuwa ni kimvuri cha tendo yake. Mais akokisi yango nde na l'œuvre à croix. Anaitimiza kumusalaba. Yebaki na montagne. Mweso mulima. Nzamba zako benga kaka Moïse yemoko. Kumulima Mungu anaanza kutapaka Musa peke yake. Agenda kutana naye. Endeka kutana naye. Mais ce jour-là. Mais ile shiku. Jour alliance. Shiku ya agano. Le Seigneur alobi zwa aussi batu mususu ba monter. Bwana akasema beba wazee wengine wapande. Moïse monta avec Aaron. Musa kapanda na Nadab et Abihu. Na Abihu. Et 70 anciens d'Israël. Na 17 ya wana verset 9. 17 ya wazee wa Israeli. Ils virent le Dieu d'Israël. Bakaona Mungu wa Israeli. Sous ses pieds. Chini ya miguu yake. C'était comme un ouvrage de saphir. Ilikuwa tu vile alama ya safira. Est-ce que vous avez malam? Or saphir c'est qui? Ilikuwa safira ni nani? C'est Dan. Ni Dan. Est-ce que vous malam? Unafuata vizuri. Or quand Dan est là, wakati Dan eko hapo, Dieu m'a rendu justice. Mungu alinitilia haki. Donc acceptez bino na montagne na ye. Alinietikia kumulima. Est-ce que vous avez malam? Amina. Et c'est le ciel comme le ciel lui-même dans sa pureté. Kama vile mbingu musafi yayo.
Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Et ils mangèrent et bu. Jour alliance. Babuki lipa. Après que lipa zani. Prenez, mangez. Batombo le vignon. Après que tombe la vignon. Buvez-en tous. Ozola na malam? Amina. Yango moni après cette œuvre. Aujourd'hui, nous mangeons. Et nous buvons. Ozola na malam? Amina. Kokene kokoma sular na barte. Mais nous vivons l'esprit de Dieu, la parole de Dieu. Ozola na malam? Amina. C'est parce que l'agneau a été immolé. Nde l'aspect ya safire ye. Pona koyebisa bango ke. Je vous ai justifié. Voici pourquoi na approché bino sur la montagne vous avez kusala. Est-ce que vous comprenez malade? Amina. Yango komona. Ne lobeli ya bonzambe. Le Seigneur. Bwana atalisa elembo moko munene. Alionesha alama moya kubwa. Tangu azali kosala tabernacle. Wakati wanajenga hekalu. Na kati ya tente ya tabernacle. Na ndani ya hema hekalu. Ezalaka na erin. Agrafe d'erin. Kunikalaka kifungwa kimoja hivi kia shaba. Bola nanga malamu hein? Amen. Agrafe d'erin. Kifungwa kimoja kia shaba. Magrafe d'erin wana na facilité ekanga délacer de bleu. Iko na uwezaji ya kubamba donc, ile mankamba. Erin ensemble avec le bleu. Ya bleu. Ni kusema shaba na bleu. Ah, ensemble. Basha kubambana na rangi ya bleu. Erin wana sasa ile shaba eza na kati po bazipia ngo susu na couverture ya dauphin. Iko ndani kwani banaizika na ile ngozi ya dauphin. Mais le même erin paka ile shaba moyo eza libanda na hotel de rein. Iko inje pa mazabao ya shaba. Est-ce que vous m'avez là solo? Est-ce que vous m'avez bien? Na lobi boy. Tunasema hivi, tunazungumza. Soko zu Exode 26. Ukibebe kutoka 26. Tutanga ensemble. Tusome pamoja. Verset 11. D'abord, natangi verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode 26. Tu feras des tapis de poils de chèvre. Utafanya matapile ya manyoya ya mbuzi. Pour servir de tente sur le tabernacle. Jo isaidie rangi yulu ya mahekalu. Tu feras 11 de ces tapis. Utafanya ile matapi 11. Hein? Maintenant, okay, na verset 10. Tu mettras toujours en Exode 26. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage. Utaweka mankamba 15 kunchongo ya tapi yenye inaisha. Et 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Na uteka tena mankamba 15 tena kutapile ya pili ile naisha. Tu feras 50 agrafes de rein. Utabeba unafunga bifungwa 15 bya shaba. Et tu feras entrer des agrafes na utaingiza dans les lacets ndani ile mankamba. Eko jouer médiation hein. Itakuwa wana tabernacle nyos. Ile wakati ilikuwa ndani ya mahekalu yote. Eko simba batapia koto et simba batapia koto. Huko na mama ya huko. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Wewe utachanga sasa ile ema ile tafanya moyo. Tomoni ereza wana. Tunaona ile shaba iko. Maintenant to continuer. Tunaendelea. Verset 14. Tu feras pour la tente une couverture. Juu ya rangi utafanya kifinikio. De peau de bélier. Ya nyoa ya ngozi ya mwana kondoo. Teinte en rouge. Ile ya rangi nyekundu. Et une couverture de peau de dauphin. Na ile kifiniko kia mwili ya dauphin ya yulu. Elingolo ba erin komi nakati. Ni kusema ile shaba inakuwa. Par rapport nemba osi papilo. Kufuatana vile banafunika bintu. Nazana loko na ningina expliquer wana. Kitu kinafaa kukufuatilia. Est-ce que bosi manga malamu hein? Unaifuata vizuri. Nazana loko na ningina expliquer wana. Kitu kinafaa kukufuatilia. Donc c'est que ni kusema tomoni baye kotia po ya bélier. Tunaona bana kuweka ngozi ya kondoo. Magrafe de rein. Inabebe inafunika ile bifungwa vya shamba. Or so itokei. Kama tunende. Na Exode 38 kutoka 38 na munani. Verset 1 à 2.
Il fit l'autel des holocaustes. Des bois d'acacia. Amen. Maintenant, aux yeux, à partir, il y a verset 3 à 4. Il fit tous les instituts de l'autel, les cendriers des pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit des reins, tous les ustensiles. Il fit pour l'autel une grille des reins. Awawa, c'est l'autel des reins. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Tozomona rein moko eza na kati. Tunaona shaba moyo iko ndani. Mais tozomona rein mususu eza na hotel. Tunaona shaba ingine ndani ya mazabao. Si totangi kaka. Si tunasoma pa. Nde kotanga. Yango nazoloba ke. Ndio pale ndio nasema. Biloko nyonso ba Ezekiel baloba. Bintu byote bile Ezekiel alisema. Bazwangwe pa Moïse. Balibibeba kwa balibishota kwa Musa. Yango ko remarquer. Ndio tena kufumbula. Ezekiel tanga azomona Nzambe. Ezekiel wakati kuna na Mungu. Parce que Nzambe azomona nde yende tabernacle. Kwani Mungu mwenyewe kuna na ile hekalu. Nde yende tabernacle. Ndio hekalu. Mais nazomona ndenge nini? Eko namona namna gani? Ezekiel chapitre 1. Ezekiel sura ya kwanza. Na bana verset 26. Tunaanza 26. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Ça va? Amina. Saphir, total, c'est qui déjà c'est Dan. C'est le ciel dans sa pureté. Mais Dieu m'a rendu justice. En forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. J'ai vu encore comme des reins polis comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Où est-ce qu'on a tabernacle? Est-ce que vous avez un côté? Depuis la forme de ces reins jusqu'en haut et depuis la forme de ces reins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ceux qui battent le boye, ils ne boye. Ceux qui battent le boye, bazoye bisayo. Zongana nous na Genèse 9. Na Genèse 9 le biboye. Ceux qui n'ont Nzambe na lingine na détruire. Et qui n'a rassemblé des nuages pour qu'il s'appluie à destruction, l'arc paraîtra. Amen. Le Seigneur azoya na jugement. Parce qu'au-dedans de celui-là, il y a les reins. Mais cet rein-là, ezani au juste. Tangu mutazalaki na lisumu, le ciel est comme qui des reins. C'était le jugement que le Seigneur a fait ce qu'il colla dedans. Il a jugé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le Seigneur accepte de prendre ce jugement. Donc, le rein qui était au ciel est devenu le serpent de rein. Il a porté notre jugement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais on m'a mis agneau. Donc,
Phrase on est commis. Ile masemo inakufa. L'âme qui pêche, nafsi inakufa. C'est l'agneau qui meurt. Kondo inakufa. Osamona, hein? Amen. Donc jugement na yo. Ile kokumia et quoi ine likolo agneau. Inangukia pa mwana kondo. C'est ça l'aspect Njo ali des reins. ya ile shaba. Donc Esengeli a porté ses jugements. Pasha avoir ile mapiko. C'est ce qu'on dit le serpent des reins. Njo balasema nyoka ya shaba. shaba. Dit que Dieu l'a fait pécher. Mungu alimufanya zambi. Lui qui n'a jamais connu de péché. Oui, mais a commis péché. Donc a eu jugement na yo. Mais tant a eu jugement na yo, a présenté directement Saphir. Anakuonesha wewe unakuya Safira. A rendre au juste. Anakutilia haki. Est-ce que vous avez entendu madame? Amen. Ah, mais tangu azoya na jugement na yo wakati anakuwa kuhukumia kwake kule ezotalisa aussi inaonesha pia oya kondima ula techi ndaza justifier ndio maana anatilia mais oya kondima te ula takatala kuechika aza juger anapata ile mapiko aza condamné bana mhukumu. Est-ce que vous avez madame? Amen. Il y a Ézéchiel 10 kwa Ezekiel 10 tutaweza kuingia katikati ya juma. Toza toujours na deuxième jour ya création. Hii yote ni masiku mbili ya umbile. Donc lelo to toucher mingi pona kotarisa les reins oyo to bakisi lelo. Leo tunaongeza pia les reins to mariango avec Saphir. Shaba tunailinganisha na Safira. Tolobi para Saphir. Tolobi kipindi cha Safira. Eza lolenge azo porter jugement na yo pe. Ako kako rendre justice. Eko na beba ile zambi yako nja kutuilie ubuaki. Yango Romains chapitre 4. Njo wa Roma sura ya 4. Pona toke ne ko clôturer. Njo tena tukafunga. Soko bayo tubela déjà. Pona osala nde musala malamu. Soko lobi tubela mbamona kati no moko. Romains 4. Pona yoki yango. Romains 4. Wa Roma 4. Na bana verset 6. Tunaanzia mstari 6. Tina 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mdini Yesu Kristo. De même David exprime le bonheur. Na vile Daudi ekononesha eri. De l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ase ya mtu mwenye Mungu anatilia haki bila tendo. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Eri kwa bale zambi yabo inorumiwa. Là quand Dieu pardonne, a imputé justice. Wakati Mungu anarumia. Or c'est Rachel qui a parlé de ça. Ni laquelle anaanza kusema wakati Dana anatoka. Oh Dieu m'a fait justice. Mungu ananitilia haki. Uzona na malamu hein? Amen. Est-ce aussi m'a bien hein? Amen. Ah. C'est ça la parole de Dieu. Ndio neno la Mungu. Donc tangu Nzamba zo pardonner. Wakati Mungu anarumia. Ako pardonner ndenge nini? Atarumia namna gani? Comme tangu zalaki condamner les cieux comme qui des reins. Sa vile kulikuwa hukumu mbingu na kwa ya shaba. Yako porter jugement. Yatabeba ile kuhukumiwa. Ako zala aussi atakuwa les reins. Atakuya ile na shaba. Na lolenga jugement serpent des reins aussi. Inakuwa namuna ya mapiko sa vile nyoka wa shaba. Ozola na malam ako mema péché na yo douleur na yo nyos. Ile maumivu zambi yako yote. Yango nazo continuer. Ndio tunaendelea. Verset 7. Ya 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Eri kwa bale zambi yabo banairumia. Et dont les péchés sont couverts. Ile zambi yabo inafunikiwa. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Eri mutu mwenye Bwana ashibalule zambi ashesebie zambi yake. Donc c'est Nathan wanande. Ndio kile kipindi. Safira aza présent. Safira banaonesha. Ozora na mala? Amina. Ah. Aujourd'hui, leo Romains 8 verset 5. Wa Roma munane. Verset 1 plutôt. Musura ya kwanza. 8 verset 1. Munane sura ya kwanza. Elobi aucune condamnation ezali pour ceux qui sont en Christ. Asa hakuna kuhukumua moya iko za condamné. Pourquoi tu as rendu juste? C'est parce que Dieu a jugé nos péchés en envoyant dans la chair son Fils unique dans une sœur semblable à celle du péché. Ozona na malamu wana Romains 8 verset 1 à 3. Donc a porté péché. Anavuana zambi. Maintenant tozomona ye. Sasa tunamona Saphir. Anakuwa Safira.
C'est ça les bleus. Le ciel bleu. Mbingu bleu. Sa pureté na ye. Inaonyesha safi yake. Sa rendre biso juste. Inafanya tutilia buhaki. Yango totali sa kango na marche Israël. Ndio tunaonyesha katika mwendo wa Israeli. Parce que zaki piende zalaki na sena ngo safira. Kwani mikulu ndio ilikuwa na safira. Or la tête c'est Juda. Ilikuwa kichwa ilikuwa Yuda. Ndio tozwaki Exode 14. Ndio tulibeba kutoka verset 19. 19. Balobi. Banasema. En réalité, kwa ukweli, le Seigneur azako kende devant Israël. Bwana anaanza kwenda mbele ya Israeli. Et azako zala aussi derrière. Tena alikuwa tena nyuma. Devant veut dire je suis la tête. Kwanza kusema kichwa. Derrière veut dire je suis les pieds. Niko miguu. Pour batika la terme la queue. Nasema maintenant azopeso ka terme les pieds. Hapa shi tunasema mikulu. Donc la tête et les pieds. Kichwa na mikulu. Ozola na madame. Amina. Eso simba madame. Unababa vizuri. Faut comprendre que na pied wana na ye. Nde ciel a safira. Mbingu ya safira iko. Maintenant na pied ya ye wana. Asa mikulu ile yake. Qu'est-ce que ça là qui? Alfa nini? Tango avant bakati sa Jourdain. Bakati sa mer rouge plutôt. Utambuka bahari nyekundu. Quand ya Égypte salaki. Kampuni ya Israeli salaki. Kampuni ya Israeli kule. Quand Israël zota la mer. Wakati kipindi cha Israeli kinakuangalia bahari. Dona suka ya quand Israël. Mwisho ya kampuni ya Israeli. Ndena butu la colonne de feu salaki. Sasa busiku ile nguzo ya moto là en Exode 14. Kutoka 14. Colonne de feu salaki. Ile nguzo ya moto. C'est colonne de feu. Ile nguzo ya moto. Ezande les pieds du Seigneur. Ilikuwa miguu ya Bwana. Osona na malam? Amina. Parce que ça derrière garde. Kwani ilikuwa ile inachunga kumkongo. Mais ces pieds là. Ile migulu. C'est les saphirs. Ni safira. Osona na malam? Amina. Ces pieds là. Ile migulu. Il y a aussi les reins à kati. Ilikuwa na shaba ndani. Osona na malam? Amina. Donc il y a Dan, saphir. Dan alikuwa pale. Maintenant, ye wana les pieds de Dieu ya Ye mwenyewe miguu ya Mungu ile likui. Parce que balobi ils sont beaux. Wale basema iko murembo. Les pieds qui annoncent l'évangile. Miguu yenyewe inatangaza habari njema. Les pieds là c'est Jésus. Ile miguu ni Yesu. Yango moni ndio maana femme oyo azako tanga makila ule mwanamke anaanza kumwangika damu tanga atali ndenge Yesu azako leka Yesu yuko napita atali titi alobike ifona simba ina bora roho mbambie ile kunchongwa kanjo donc côté ya pied na koza justice ule ule memita tilia bwaki asimbie na bora roho asimbie kota tete tena bo kichwa hapana anabambia kumikulu Jésus balamoka bani quelqu'un m'a touché mtu mwana nigusa ba Pierre balingi bate ya Jésus balobi ba Petro atakuongeleza Bwana tozaye belewa tuzu tutana kuna tuangana mabeka na mabeka na mwana gari wa kama mtu mwana kubamba azolo bena linga expliquer qu'est-ce que moi j'appelle toucher Dieu yeye unasema no kugusa alobi anasema nini puisque j'ai senti l'esprit, une puissance sortir. Donc c'est il définit toucher Dieu. C'est une puissance qui était en moi et sorti. Et ça que tout Poko tout le monde va bien dans tout. Namana ni tout. Poko ça ina full. Mais elle moi je na simbi. Wakati ule mwanamke anabamba konchongo ya kanjo. Quelqu'un m'a touché. Ase mtu ananigusa. Ozolo na malam? Amina. Ah. La vers saphir. Kule alienda kugusa ngambo ya safira. Ozolo na malam? Amina. Là-bas qu'il a touché. Kule aligusa kule kusafira. Parce qu'il est dû aux frères de l'aimer ensemble. Quand les frères sont ensemble, c'est comme de l'huile qui répand sur la tête. Ce sont des frères. Hein? De l'huile qui répand sur la tête, et qui tient la barbe, et qui tient la robe, et qui tient la robe, tiens, qui tient la souka robe. La souka robe, ma foute fait comment? Souka robe, Jésus, les plus petits. Les plus petits, on a l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Donc parmi les frères, c'est lui qui était le plus petit. Vous savez, madame? Yende azalaki ko bikisa. Et tant qu'on se mettre entre Égypte na Israël. Misri na Israeli azo na butuwa nazotindika molili busiku bure anatuma giza kote ya Egyptien ngamba batu wa Misri yango na lobaka bo ndio mimi nasemaka hivi tango zalaki nanu mwana wakati ulikuwa mtoto kidogo parfois papa na biso baba yetu bazango sambela na bango nzamba bikeko baranza masanamu beko na budu ba nakata ba protestant nakata ba catholique bana budu mama tanga concevoir seminari wakati Mungu mama anapokea nakata alibumu nana batela kayo katika mimba nani alikuchungaka
Toujours oyo botambi. Tina siku rizarika. Oyo balobi mwana moka botambi. Base mtoto anazarika. Oyebi sorta batu bayaka kotala yo. Yo ebaka bango. Buinja abantu. Eso fana kona usa bebe olobiki. Oya kosate. Una kayo na kandoki na quartier. Kwa kana kosa mulozi mu. Oyo nde mama ndima ya ko bebanga. Mwechika oya koko ni. Oyebi sorta batu nini mama na yo atika yo na maboko na bango. Ali ya bantu bale. Oyebi. Mama alikuachaka na mikono ya. Oyebi. Unayua. Bala kubeba na kupatia mkono hata sengine mulozi. Esko oyebi sanga. Utoto na tai. Sorta batu nyonso. Buingi ali abantu batikala na maboko na yo bo basimba. Kubebaka. Oyebi ba. Unabayua. Paka nzambe dai baki. Mungu yo anabayua. Ba mususu bazaki basimbi yo boyo. Wengine alikuwa anakuangalia hivi. Ba souhaiter balobi akufa ta kokufa. Azolo bana motema. Mazoli sama mwana. Oboti mwana bien. Oboti mwana bien. Na sa motema. Kufa ta kokufa. Angalia kukavinya ta kukavinya. Mena nazo kai. Nani anangushiki? Mutu te. Hakuna muntu. Mokufi te. Me ukufi. Oyebi bandoki boni. Muna balozi. Baya ko luka yo ta kozaki bebe. Bala okutapa wakati kumtoto kidogo. Tio zokola wana na class. Okutana na sorta batu nini? Unakutana na bantu ngapi? Moyebi ngosambela te. Mifumo ngapi rukutana naye? Nani asako batela? Ni nani anaanza kuchunga? Si Nzambe. Shini Mungu. Ozola na malam? Amina. L'écriture déclare. Nyandiko inasema. Asimba ganga avant kutungai na yako simba hii. Asa anakakasa kunishika mishi ya mubamba. Asimba anga avant. Ananishikaka kumwanzo. Maintenant on dit meli parole. Sasa unaamini neno. Oyebi mela makamwanza. Unaesa sasa mambo ya Mungu. Maintenant soko moni mtu azandoki. Obando banga. Unaweza kuongopa ni mulozi. Vraiment isa confusion. Ni mvuruko. Confusion. Mvuruko. Oko mtu azandoki. Andoki. Tata Musa zandoki. Nakopesa mbongo na ngate. Mimi sitambacha makuta yangu. Osu verseni. Ashikala hapo. Wewe unapata. Balobi si ton ennemi a faim. Basi kama adui yako na njaa. Donne-lui du pain. Umpatie mkate. C'est ça la parole. Ndio neno la Mungu. Mais yule sona tindeli tata mwasi wana lipa akangaka ba chance abatu. Kusema na kama namutumia mkate atavuma bahati ya yo moko zo rendre témoignage contre yo moko. Wewe mwenyewe unadishuhudia Kenzambo azana kati na yo. Mungu yuko ndani yako. Azama kasi te. Ashina na nguvu. Nzambe wana ndoki ya bloka kae. Mungu ule ni mulozi anamfungaka. Yo moko. Wewe mwenyewe. Na elobeli na yo. Kusema kwako. Ozotalisa ki en tout cas. Vraiment Nzambe nanga azaka très faible tika na batela ye. Na batela devant ndoki oyo po. So yaka na livrer Nzambe nanga. Kama mtoa Mungu wangu. Ndoki ya kodominer. Mulozi atamutawala. Non, tu es plus que vainqueur. Wewe unapita washindaji. À cause du sang de l'agneau. Tu ya damu mwana kondoo. Marche la tête haute. Tembea kichwa yulu. Posséder conscience na yote na biloka pamba pamba. Wewe ushipeleke zamiri yako kubitu vya bure. La Bible dit que n'est-ce pas vous êtes des dieux. Biblia inasema neti mko ba Mungu. Mais vous mourrez comme des hommes. Il faut déclarer des paroles de foi. Tangaza maneno ya imani. Changer de situation par la prière. Madira kupitia maombi. Déclarer les paroles de foi. Tangaza maneno ya imani. Ne pas douter. Hapana kushaka. Obomba minde na kata kolo Yesu Kristo. Unafichiwa ndani ya Bwana Yesu Kristo. Et c'est ce que Seigneur les anakati. Ndio inapaswa kwa ndani yako. Que le Seigneur apambola yo richement. Bwana akubariki kwa utajiri. Tango nyonso topesa notre numéro. Kwa kipindi yote tunapeleka namba yetu. Oloba tango nyonso soko ngo benga. Unasema kama unafia kuita. Obengi frère Kiala Kimbembe. Unaita nduku Kiala Kimbembe. Nani frère za kitoko comme frère. Njina tu ya bunduku. Tango frère. Nduku. Ça bien. Murembo. Frère Kiala. Nduku Kiala. Numéro est plus 243. Namba ni vile kuna sema 82 27 69 986. Amina. Wala soza la question bengi. Ile kama kuna maswali unaita. Toko solo la. On est stoppé ça ngo pona ba message nezo qui est partout parce que ujumbe pour la gloire du Seigneur. Ndio utukufu ya Bwana. Parce que toza baumbu ya bato à cause de Jésus-Christ. Wale tuko batumishi ya bantu juu ya Yesu Kristo. Toko privé bango la nourriture te. Hatuto bakatale kia kula. Il faut to pesa bango c'est la nourriture. Inapaswa ubapatia kia kula. Parce que ko faciliter aussi les autres grâces et fongama davantage. Kwani itasaidia manema mengine funguke. C'est ce que nous faisons. Ndio tunafanya. Nous racheter le temps. Tuko na vuta muda. Car les jours sont mauvais. Kwani masiku iko mubaya. C'est pourquoi obtenir bon frère. Ndio pale napaswa kubamba ndugu. Ne cède pas devant les péchés. Ushitende zambi au relève la tête. Nyanyua kichwa yako. Sois fort au nom de Jésus. Kwa nguvu mudena la Yesu. Bikela la grâce de Dieu. Isha neema ya Bwana. Makambozana ngwezo solution au nom de Jésus. Mambo kona ipate jibu mudena la Yesu. Bofongame talisama. Ufunuo yonekana. Maladie kima au nom de Jésus. Kimbia mudena la Yesu. Parce que l'écriture déclare. Kwani maandiko yametangaza. Bakoyana nzela moko. Batakuwa munjia moyo. Bakokima na nzela sambo. Batazambalala mu manjia mingi. Esikanyo so blocage ezalaki. Fasi yote palikuwa bifungwa. Ekomami ke Nzambe na biso sala
nzela na bibale. Bwana alifanya njia katika bahari. Afongola nzela sika mutago fongola te. Akafungula njia fasi mtu sio kufungula. Abotisa mai na kati ya libanga na esobe. Akatosha mai ndani ya jangwa katika. Abotisa basi bikomba na Bible. Akazalisha watasa na Biblia. Alobi je suis le même. Anasema kumoja. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jana na leo milele. Je ne change pas. Nisibadilike. C'est mon nom l'éternel. Jina yangu ni milele. C'est ce qu'azoloba na Malaki 3. Jana nasema Malaki 3. Il faut croire. Inapasha waamini. Que vie n'a changé. Yasema maisha kunabadilika. Ezala su vite ezali na esclavagisme na péché. Aina maisha ile ilikuwa mbufunga bwa zambi. Zala libre du péché au nom de Jésus. Huru muzambi mudila la Yesu. Eni ya péché kota na kati no nom de Jésus Christ. Chuki ya zambi kwa ndani yako mudila la Yesu. La vie à sanctification. Maisha utakaso. Obika yango. Uishi. La grâce de Dieu. Neema ya Bwana. Obika yango. Uishi. Omona makambo no kofongo. One mambo yako kufunguka. Misala na yoko funguka. Makazi yako kufunguka. Kobota na yoko funguka. Kuzala kwako kufunguka. La nature de Dieu tani sama kati na bila ya Mungu yaonekanike ndani yako. Dans le nom précieux de notre Seigneur. Uwezo Yesu Kristo. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Notre proche parent. Ule baba yetu karibu. Notre roi éternel. Mfalme wetu milele. Notre frère. Ndugu wetu. Au nom de Jésus-Christ. Mudina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Kimya nkole sana moko na moko. Salama ya Bwana iko kwa kila mtu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.